Hai guys, sejak minggu lalu, agensi Hartanah telah pun digegarkan, digempa-bumikan dan disunamikan dengan 3 notis yang ataupun sirkular yang dikeluarkan oleh pihak lembaga. So, jika korang sedang tonton video hari ini, korang pasti akan faham apakah kandungan 3 notis sirkular itu. Tapi jika korang tak tahu, that means you masih lagi BBNU lah. Okay, apakah the content of the 3 notice circular itu? Number 1 is agents are not supposed to do tenancy agreement. Tenancy agreement itu adalah bidang kuasa lawyer. Okay, that is number 1. Number 2, agents cannot ask or demand for a referral fee from the lawyer. So referral fee ni, biasalah you refer a tenant or a purchaser to the lawyer. So you sebagai agent, you dilarang untuk ask ataupun demand referral fee. Itu number 2. Dan number 3 ialah korang tak boleh brainwash you punya client to go to a particular lawyer ataupun legal firm tu. That means it's a free market. You punya client ada hak untuk memilih siapakah peguam yang mereka akan ambil ataupun lantik lah. So 3 perkara ini telah pun menghuru-harakan agensi Hartanah sejak minggu yang lalu. So banyak post telah pun dipaparkan dekat Facebook. So banyaklah yang komen, ramai yang komen, why like that lah, why like that lah. Okay, ceritanya macam ni. Saya buat post sharing hari ini sebab saya telah dapat satu tag daripada saudari Zara Zainal. Dia suruh saya buat ulasan sikit what is my opinion on this gejala macam ni. What is my opinion? Bolehkah I sharekan sedikit pandangan saya kepada korang semua? So that is why I buat video hari ini untuk buat sharing. Okay, sebenarnya 3 benda ni bukanlah benda yang baru. Okay, 3 benda ni telah pun berlaku sejak turun-temurun yang lalu. These 3 items has been berleluasa sejak zaman dulu. Okay, bila I start sebagai agent newbie zaman-zaman muda dulu pun telah pun bertembung dengan 3 benda ni. 3 benda ni. Okay, number 1, tenancy agreement. Tenancy agreement, seperti mana yang korang semua tahu, biasalah agent tu selalu akan charge admin fee, stamping fee. So admin fee tu dia orang akan charge lah, biasalah RM200, RM300, RM500 sebagai service charge lah.
to do the tenancy agreement. So in practice, this is what many of the agents will do. This is in practice. Okay. So apa yang ataupun soalan saya, mengapa semua ejen buat sebegini? Because additional income, income yang berlebihan lah, dapat a few hundred ringgit extra every month lah, boleh bayar ke saraan hidup every day. So that is why semua ejen buat ataupun ramai ejen buat benda macam ni. Because tenancy agreement ni memang benda yang senang. Senang sebab you just fill in the blank the nama, IC number, the alamat lah, the company number lah, how many years lah, how many years untuk agreement tu. So ini memang benda yang simple. You just fill in the blank, tak perlu pakai otak punya. Macam you punya hari ini is the first day pergi sekolah. Kalau you bawa anak you pergi sekolah pun, apa dia belajar? Senang saja kan? Fill in the blank saja mah, conteng sini, conteng sana. So that is why many agents just fill in the blank lah. Zaman sekarang lagi canggih sebab korang ada ada chat GPT lah, ada online punya lah. You nak template tenancy agreement, you pun boleh download secara online. Just fill in the blank. Itu senang. So then you just charge admin fee and then you sendiri pergi buat stamping tu on behalf of our client. Tetapi sekarang lembaga sudah keluarkan notis. You are not supposed to do that. Only lawyers can do that. Only lawyers boleh buat benda tu. So you orang game over lah, kira lah. So additional income pun kurang lah. So that is number one. Number two ni, referral fee ni, benda ni memang sesuatu yang saya rasa aneh. Because bila you recommend something, it is very common not only in agency practice, in any type of business pun, memang referral fee ni akan berlaku. Because kita kena faham, in this world ni, dalam dunia ini, there is no such thing as a free lunch. No such thing as a free lunch. You nak makan, you kena bayar. So there is no such thing as a free lunch unless you pergi resort dekat Kajang lah, dekat Sungai Buloh sana. Itu free lunch banyak lah, boleh lah. Tapi in the world of business practice, memang adalah secara convention, secara umum, everything has a price. Referral fee ini memang sesuatu yang common. Okay. So bila you refer sesuatu klien kepada legal firm tu, you are not supposed to ask for a referral fee. You are not supposed to accept any referral fee. Itulah yang circular itu kata. Referral fee ni secara in monetary terms lah. How about those non-monetary punya?
how about those tahun bulan depan hari raya, legal firm tu hadiahkan you hamper hari raya. So macam mana takrif referral fee ni? Ya. Kenduri hari raya, open house hari raya. Ejen tu jemput korang pergi makan minum. Macam mana? You korang akan accept ataupun korang akan decline tu. Ya, sebab benda macam ni memang luas dia punya interpretation. What is exactly the meaning of referral fee? So korang mesti memperincikan takrif referral fee ini, ya. Okay, that is number 2. And number 3, biasanya korang ni sebagai agent ataupun agensi korang tu ada banyak legal firm dalam panel you tau. So for the sake of simplicity, for the sake of silaturahim tu, you are happy, you feel comfortable dealing with that particular agent or dealing with that legal firm. So that's why you put that in the panel, and you know how they work. So you sebagai agent pun you akan rasa comfortable lah untuk mencadangkan supaya klien you can go to use this lawyer punya services lah, ya. So that is in practice lah, memang begitu. And especially untuk yang first time buyer ataupun first time tenant, dia orang tidak akan kenal any lawyer. They don't have any friends or whatever, no? They don't know of any legal firms. So you sebagai seorang agent tu, actually you are doing an added service extra, for whereby you recommend this lawyer ataupun legal firm tu kepada your client, ya. So that is to simplify things, ya. Tetapi circular ni kata korang dilarang apa tu? Brainwash you punya klien untuk pergi ataupun untuk melantik lawyer ataupun legal firm itu. Korang mesti let your client decide on their own, choose on their own. You sebagai agent dilarang untuk mempengaruhi ataupun influence klien you untuk ambil perkhidmatan daripada lawyer yang you kenal ataupun legal firm yang ada dalam panel agency korang. So that is the essence, kandungan daripada 3 circular tu lah, ya. Okey, itu adalah secara hakikat lah. Okey, so tentang ulasan ataupun pendapat saya daripada saudari Zahra Zainal ni, okey, biar I ceritalah sikit lah, ya. Ceritalah sikit hari ni. Okey,
Number one, I nak bagi tahu korang lah. Agensi hartanah ni memang not fair. Not fair. Tidak adil. Sebab ejen dilarang untuk encroach ataupun trespass kepada bidang kuasa lawyer. One way traffic. Tetapi jika korang dah jadi ejen hartanah sekian lama, korang akan tahulah what actually happens in the market. Sejak, I think, I give you one example lah. One example tu. Satu deal besar, 400 juta lebih, over 400 million, was transacted about 2 years ago, kalau tak silap. Dan deal ini adalah deal satu factory dan tanah, dengan tanah yang luas, ada factory atas sana itu, diiklankan secara for tender, for sale via tender, dan iklan ini dikendalikan oleh legal firm. Tender for sale. Usually biasa korang selalu tengok tender property for sale tu, biasalah yang besar pun, deal yang besar biasa dilaksanakan oleh big time valuation firm, ataupun agensi yang besar. Tetapi untuk deal ini 400 juta lebih tu dibuat oleh legal firm, lawyer. So, you sebagai seorang ejen yang sedang tonton video hari ini, you ask yourself, is this trespassing ataupun encroaching onto the scope of work of an agent for sale by tender? It's a property. So, adil tak? Lawyer boleh buat, tetapi persoalannya ialah, is this within the rights, within the jurisdiction of agents, real estate agents? So it is a grey area lah, kita kata grey area, no? Selalu yang expression of interest for sale, tender, property for sale, no? Banyak dikendalikan oleh pihak-pihak yang lain yang bukan agents hartanah. So, korang sebagai agent, you think for yourself, is this fair? That is number one. Okay, another example. Baru-baru ini, I think 1-2 months ago,
seorang budak corporate. Dia kata, there's one piece of land, very nice one, very cun one, for sale. So I pun tanyalah, you know the owner direct? No, dia cakap dia dapat itu daripada another pihak lain, daripada apa tu, another professional lah, another professional dalam apa tu, another type of trade. So I pun tanya, commission macam mana? So budak corporate ni pun katalah ABC lah. Saya ni budak baru lah, saya pun tak faham apa tu ABC dah. Today first day masuk kelas, first day masuk sekolah, I pun macam budak taska, tadika, budak standard darjah 1, I pun ABC. Itu saya tahulah ABC lah. Tapi budak corporate ni cakap commission tu ABC. Bro, apa itu ABC ya? Ais batu campur ke? Lengci kang ke? Cendol ABC ke? Tengok hari ni baju saya pakai hitam lah, baju hitam. Okay. I ni suka Michael Jackson sahaja. I hanya tahu Michael Jackson. Michael Jackson dia hitam putih, dia black and white sahaja. Tengok saya punya background semua white color. Baju saya pun black, black and white sahaja. Macam cincau tau. Cincau hitam dan soyabin yang putih. Michael Jackson. Tapi korang suruh saya minum ABC pula. Bro. So how? So apakah lembaga akan buat? ABC, ABCD, ABCD, EFG sampai XYZ pun ada banyak resepi lah. Makanan ni, menu ni, menu Rama ke, menu Madani ke, menu apa-apalah. So dia panjang tau, banyak resepi dia kata. So itu adalah contoh number 2 lah untuk korang fikir lah. Adil dah buat agensi hartanah ni. Number 3, ini adalah contoh number 3 yang telah berlaku many years ago lah. Itu pun saya ada satu tanah. I pun tak ingat lah mana tu lokasi tu. Tetapi satu budak lah. Ini budak perempuan lah, bukan jantan lah. Ini perempuan lah. Dia pun kontak saya. Dia cakap dia seorang ahli profesional dari pertubuhan profesional. Dia pun tanyalah. Dia cakap dia ada klien nak beli tanah tu. So now biasalah, dia pun nak half of the agency fee. Setengah bro. Ahli profesional. Tapi profession yang apa? I tak nak. Better not to say it out lah. Nanti kena apa tu kan. So hakikatnya, you korang nak half of the agent korang tahu apa yang saya tanya balik dia? I said, this tanah you boleh buat
about 4,000 units. Kalau developer to develop the land 4,000 units, 4,000. Sebagai profesional tu, setiap unit you boleh charge secara purata 3,000 professional fee se-unit. So 4,000 unit kali 3,000 se-unit, you punya total professional fee pun 12 juta. 4,000 times 3,000 per unit, that's 12 million. So my question is, can you share your 12 million with me? Half, 50-50? Oh, cannot. Our guideline, professional punya guideline, cakap, oh, we cannot share, man. We are not allowed to share with other people, man. Bro, agent, you nak agent share 50, tapi you tak nak share dengan agent pula 50. Apalah korang temberang ni? So, agensi hartanah ni memang selalu diguris, digorek, selalu dinescayakan oleh pihak yang lain tu. It's a sad industry, bro. Selalu tertekan, selalu kambing perapkan, ayam penyetkan oleh pihak yang lain. Itulah cara agensi hartanah ni ya. Selalu circular keluar, you cannot do this, you cannot do that, you are larang this, you akan bercangga lah, you akan disaman lah. Selalu ni agents terkena. Tetapi others semua boleh. Agents tak boleh, orang lain, pihak lain boleh. Malaysia boleh, bro. Ya. Okay, Malaysia boleh. So, saranan saya untuk video sharing hari ini, apa yang korang nak lakukan sebagai agent, make sure korang mengikut lunas undang-undang. Ya, jangan buat yang lain-lain, jangan terpesong daripada apa yang termaktub di dalam undang-undang yang tertulis, tersirat, ternyata dalam rules and regulations yang terdapat dalam akta dan juga apa yang disarankan oleh pihak lembaga. Okay, that's all. Follow the law. Jika korang rasa tak adil, jangan jadi agent. Simple. Join another profession. Okay, jangan jadi agent. Give up estate agency. Change another job, change another career, change another profession. Senang je, tak ada Panadol. Senang je. Okay, sekarang korang boleh pergi minum ABC lah. Boleh minum lincikang. Okay, setakat sini saja sharing saya untuk hari ini. Okay, all the best guys.